2 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comment les millions de femmes ukrainiennes et leurs enfants s'adaptent dans leur pays d'accueil et reçoivent-ils le soutien dont ils ont besoin? L'accès à la garde d'enfants est une étape cruciale pour les femmes réfugiées ukrainiennes dans leur pays d'accueil. Entre défis et soutien, écoutons leurs témoignages dans ce nouvel épisode de Real Economy en Pologne. Apprendre une nouvelle langue, rechercher un emploi ou faire reconnaître ses diplômes, le parcours pour reconstruire une vie est complexe pour ces femmes qui ont fui la guerre avec leurs enfants. Alors, quelle est la situation de ces familles aujourd'hui en Europe? Voici notre cours accéléré. 4,2 millions d'Ukrainiens bénéficient actuellement d'une protection temporaire dans l'UE. La majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. L'Allemagne et la Pologne accueillent le plus grand nombre de personnes ayant fui l'offensive russe, tandis que la République tchèque compte le plus grand nombre de personnes rapportées à sa population. Une étude récente a montré que 8 Européens sur 10 soutenaient la politique de protection temporaire des Ukrainiens au sein de l'UE. Actuellement prolongée jusqu'en mars 2025, la protection temporaire offre les avantages suivants. Le droit de séjour, l'accès au logement et au marché du travail, une assistance médicale et sociale, l'éducation et la formation. Environ 680 000 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés dans des écoles de l'UE. L'accès à des services de garde d'enfants de bonne qualité et abordables est important pour l'intégration des femmes ukrainiennes, tant sur le marché du travail que dans les sociétés d'accueil. Justement, ici à Varsovie, je me dirige vers l'une des 37 garderies de la Fondation Comenius. Depuis le printemps 2022, elle vient en aide aux familles ukrainiennes qui ont trouvé refuge en Pologne. Cette fondation propose des garderies informelles comme celle-ci, appelée Spinka, pour répondre aux besoins spécifiques de ces familles et leurs enfants de 0 à 5 ans. Après la destruction de sa maison, Maria est arrivée il y a 6 mois avec son mari et 3 enfants, dont son jeune fils, Dominique. Коли ми приїхали сюди, моя дитина майже не розмовляла через стрес, в першу чергу. Я бачу зміни в своєму молодшому сині, оскільки він почав, по-перше, розмовляти, намагатися. Він почав комунікувати з дітками, він дуже хоче до садку, він кожен день сюди біжить просто. В нього тут з'явилися друзі, він задоволений життям, скажімо так. Psychologue pour enfants, elle espère obtenir un financement public pour faire reconnaître son diplôme, une procédure au-dessus de ses moyens. En attendant, cette garderie l'aide à dégager du temps. Вона допомагає, оскільки в мене є вільний час з 9 до 3, і я можу цей час займатися або польською, або шукати роботу, допомагати своїм старшим дітям, тобто забрати їх зі школи. Du temps libre pour s'établir, un espace éducatif et un soutien psychologique, c'est ce qu'offrent les Spinka à ces femmes. Pour Monika Wojniak, directrice de la fondation Comenius, ce soutien est indispensable. Bardzo duży procent naszych dzieci mają traumę. W związku z tym nasza uwaga musiała być mocno skupiona na pomocy dzieciom, które nie radziły sobie, nie poradzą sobie w normalnych przedszkolach i żłobkach. Monika espère ouvrir d'autres garderies et les enregistrer dans le système éducatif officiel. Mamy nadzieję na uruchomienie funduszy unijnych, które wspomogą taką właśnie integrację ukraińskich dzieci, ukraińskich rodziców z polskim systemem wczesnej edukacji. Mówimy tu o rzeczywiście małych dzieciach, o dzieciach, które jeżeli będą miały dobry fundament, to zaczną wreszcie dobrze żyć. Ces Spinka vont continuer à être financés en majorité par l'UNICEF, mais aussi par le gouvernement polonais et des fonds européens. Les éducateurs qui y travaillent sont des réfugiés ukrainiens qui ont reçu une formation, comme Juliana. Arrivée il y a 2 ans avec ses 2 fils, elle loue une chambre dans la banlieue de Varsovie. Elle était décoratrice. Elle a dû tout reprendre à zéro. То було дуже тяжко. Дуже тяжко. То, що мені пропонували, це було або дуже ранні зміни, 5 ранку треба було, або до 10 вечора треба було працювати. Я не могла забирати дітей. І тому я не могла працювати, по факту.
Aujourd'hui, Juliana se sent utile dans son travail et cela l'aide peu à peu dans sa reconstruction. Я дуже люблю свою працю. Якби, мабуть, не праця в цій спинці, я не знаю. Спочатку прибирала би, потім щось, може, знайшла, але спинка мені допомогла адаптуватись. То я вирішила залишатися тут, в Польщі. Залишатися в Польщі, бо старша дитина вже пішла в школу, він пішов в перший клас. То саме важливе, щоб я могла працювати. Environ 2/3 de ces femmes ont trouvé un emploi selon le gouvernement. En plus des aides mises en place dès le début du conflit, quelles mesures sont prises pour soutenir les femmes avec de jeunes enfants? Au ministère de la Famille, du Travail et des Politiques Sociales, je pose la question au professeur Ewa Flaszeńska. W ciągu ostatnich 2 lat zwiększyła się bardzo liczba miejsc w tak zwanej opieki żłobkowej lub opieki w klubach. Również przygotowywaliśmy i zostało przyjęte w Polsce prawo, aby na przykład jedna mama ukraińska mogła w danym dniu opiekować się kilkorgiem dzieci, żeby inne mamy mogły pójść do pracy. Blisko 70% polskich kobiet jest aktywnych i widzimy po statystykach, że również ukraińskie kobiety, które do nas przyjechały, również są aktywne na rynku pracy. What are the next steps to help these families? Dalej po prostu chcemy wspierać Ukrainę, osoby z Ukrainy. Natomiast teraz przygotowujemy systemową, kompleksową ustawę, która będzie regulować i pracę, pobyt i inne aspekty tutaj życia osób z Ukrainy w Polsce. I mamy w planach rozszerzenie miejsc opieki dla dzieci. Będą na to przeznaczone środki z Krajowego Planu Odbudowy i będą na to przeznaczone środki z Europejskiego Funduszu Plus. Został utworzony Departament Integracji Społecznej. Będziemy kładli nacisk nie tylko na integrację zawodową, ale też na szeroko rozumianą integrację społeczną. Thank you, Professor. Dziękuję bardzo. Le Fonds social européen Plus a débloqué 8,9 milliards d'euros pour lutter contre la précarité infantile. Il pourra être utilisé pour financer des spinkas officiels et élargir la capacité d'accueil des crèches polonaises. Qu'elles espèrent entrer en Ukraine ou s'installer dans leur pays d'accueil, la prolongation d'aides adaptées pour trouver un emploi est essentielle alors que ces familles aspirent à retrouver une stabilité.